madihita salutna dia manami inanami dohot akadongan saha porsiaon saunari tapuka macarata ima pertangyangan na di bagas jabutabe atau martangyang nahom mahita amin. Atong mared de mahita sian ede nomor 257 ayat sada sahatu ayat 2 jonok de batatta. Marhide-hide guarni debata ama dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia natu mau palangit dohot tanoon amin nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang ahana denggan manang ahana niluan ni Jehovah siako imana mangulahon sabing dohot holong ni roha di habasaon jalamar pangalaho haserepon maradopon debatam haleluya martangyang mahita ale Tuhan debata para si rohana sumurung mauliate marohanami tuho ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan sa leling nililingna sa leho maton dim tu rohanami asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami jala asa hulului hami akan adi badua gijangi pargogoi mahami manaluhon saluhut nanay mga bati tu hami asonangan saya pagadda maha porsiaon pakirimon doho pamopomon ni rohanami asa monang hami rodi ujungna laho majalo tu pali hami di jolom alani anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangului amin. Hatani debata nagabe epistel di partangyangata di tikion ima sian 2 Musa bidu 20 tolu ayat sada saat rodi ayat sia songonon ma didok disih dan jadi para taratau mubarita gap-gap jala unang paherbang tangam murap dohot parjahat
gabe si tidak konon hageduhon Dan jadi paihutonmu tahitorok laho majahati, dan jadi penguluanmu hata bada, manang manurupi hata torok laho papeolhon uhum. napogos pe dang jadi ampinammu di pergulatanna. Molo jupang holo buni musung, manang halore na lilu, ikon mulak to gihononmu tu ibana. Molo di idaho halode ni halak nama kagigihon ho, madate di bahen suratna, dang jadi pasobuommu peak, ikon paheheommu doi rap dohot binuanna. Dan jadi pailingonmu uhum tu halak na pugos, asor hotonmu di panguluan nai. Saya paholang maho sian hata gap-gap, jaladang jadi mate bunuommu halak na lidang dohot na tigor, aidang olo au mamitori halak parjahat. Dan jadi jaloonmu silehon-lehon, ai papitung mata ni halak akan atubur hian anggo silehon-lehon, jala di papeol perhata ni halak partigor. Dan jadi hilangommu halak dagang, ai di boto hamudor rohani halak dagang, ala halak dagang nang hamu na di joloni tano Mesir. Onom tahun padudut saburonmu tanumi, jala papungonmu guguna. Ido sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Marede mahita sian eden nomor 24 ayat 1 ayat 2 tatap hamion. Martang yang mahita. Asini rohama di hamu duhot dame na siya Tuhan de bata amata. Duhot na siyan anak na Tuhan Yesus Kristus. Si palua si hokopita. Amen. Hata ni debata dihita di partangangat tabu darion. Di mana tersurat di buku ulau ni Apostel Bidu 5. Mamukasian ayat sada, Rudi ayat 10 sada. Songonom mahatana takas mata paihutihu. Si Ananias dohot si Safira. Adung ma ujui sahalak na margoar si Ananias. Rap dohot donga saripena si Safira. Namanggadis tanuna. Mardus ni rohay bana dohot dongan saripena. Manamudik ko tuhori deban. Dibuan ma na debanari. Dipiakon ma tujulo ni aka apostol. Alay ni na si Petrus ma. Uwe Ananias. Nau digo hisibulisido haperoham. Lahu manggabusi to di parbadiay. Dohot mamorso de batu hornitanoi. Ya ditiup hoi dang gomong diho. Diga dicope dalau stong guru diho. Dia do ubay na tuburohang
mapai songoni dada jolma na ginabusam mudisi debatado alai disi dipege si Ananias hata odeng runggang maibana laustos kosang jadi biahatun situtu masude na upikisa jadi hehe ma akan oposo disaputi ma bakena diusung ma tubalian lahomananu alai salpu arga tulujom Roma donga saripenai dang dope di boto nama sai jala dipakulingi si Petrus maiban pabua matuau nasaudo di gadis camu tanoi olo nasaido nena alai ni si Petrus mama dok iban wah satuk saroha hamu manghujuni todini Tuhani tagam ma nama dok masuk ma akan naung mananom donga saripem usungon nasida ma nakko tubalian dungi pitorunggang maibana tujulona laustos hosana jadi dinabongoti akan nauposoi nungamate ibana di dapur jala diusung ma bakena tubalian ditanong ma tulabung ni donga saripenay jadi hatahutan situ tu masude nasa huriai rodi nasa naupekesa ido sahapna huriana hina holongan itu hata Yesus Kristus maka gigihon sisip dohot korupsi melawan suap dan korupsi imatema ni minggutta sadario Tutu sudedu hita terlumupi dama daina akana serep maroha jalamabia mida jahoba dang makalomoho sisip dohot korupsi ala dang ulau na hinalomohon ni debata ulau ni jalamolo taula ko sisip dohot korupsi dang adong na marutong disi na mangulahoni madabu tu dosa jala korban na gaberuki marukil ma debata disi ahadu-hadumuan itu pukon jami tahun tu sisip dohot korupsi sasiktong na artana sadiri do naginadis ni si Ananias dohot si Sapira dahadok pulek ko na keberatan jol madisi artana tanon lumona do so kita doi molo naik talea pelea tu huria lumota do sien nasabiar ni ruhatta tapasah molo naik kola satu ngataleo boido atong buasa gabi mardosa jala ikon materunggang tos kosan satok kini macengiri malubok tarok to majaha turpukon hola digabusi arta nau ditamodiko hanya karena dibohongi tentang harga tanah yang dia jual. Ananias dan Sapira tidak ada ampunan, langsung mati di tempat dan langsung dibawa ke kuburan percis seperti orang yang kena corona dan dibawa betu bagas langsung nama tu udea dikuburkan dan bukan hanya satu tetapi mereka berdua ubay nagabi marsala nasida di joloni turpukon adong di patora jala di tariatson na usahata do jala dos rohani nasahuriai arta nasida tano nasida nunga dipelehon saluhut nai tu debata akan adong di diri nagabi parna punaon hatopan apa yang ada dalam dirinya sendiri dalam keluarganya semuanya itu sudah menjadi milik bersama dalam satu jemaat itu. Karena kesepakatan inilah yang membuat Ananias dan Sapira menjadi tukang korupsi, pembohong dan pencuri
harta atau persembahan yang harus diserahkan kepada Tuhan. Walau itu hartanya milik pribadi mereka, tetapi karena sudah ada kesepakatan oleh semua jemaat bahwasanya apapun harta milik setiap kakak, setiap pribadi, itu semuanya sudah milik bersama. Berarti kalau dijual harus dilaporkan berapa harga penjualan. Bukan mengatakan tidak akan ada bagian mereka, tetapi mereka juga di awal sudah menetapkan. Alani amangina, masih ngutot tasyano. Naparjolo akan nauta jajiho dia dopan iba debata tapatulus. Unang si ose jaji. Unang si ose jaji. Mulu di awal tak sepakati madok, baiklah aku serahkan 5%. 5% itu enggak banyak. Kalau ada uangku 100.000, hanya 5.000 yang harus aku berikan. 5% mah upasaha, 60 saha jutu 10%. Alai buhado mulu dung naulaga be guk. Atau sudah semakin banyak. Mulu ngadong 1 juta, 5% na ikut 50.000. Adong 10 juta. Adong mesti 100 juta. 5%-nya harus kita berikan. Waduh, jujur duhita di so. Iturpukon dipaingot duhita. Yang sudah engkau janjikan, serahkan pada Tuhan. Molo dak tapasahati. Naung mabuat kita sudah mengkorupsi persembahan kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan janji kita, nazar kita atau apapun itu, janji hati kita, janji iman kita kepada Tuhan Allah kita, berarti kita sudah menjadi tukang korupsi. Korupsinya juga luar biasa, mengkorupsikan persembahan kepada Tuhan Allah. Ditengok mah, hukumannya sangat mengerikan, mati di tempat. Na mangigut paduaho, marhiti turpukon dipengok tuhita. Asa tapasiding ma, ulaw na margabus, ulaw sisik, dohot makorupsi. Jangan sampai pernah ini terjadi. Buat suap, berbohong, dan korupsi. Mulai dok margabus maul hiyad do lahu mangulahonon. Ay mulai dok jolma dakyaw margabusi nanga margabusi. Karena sangat gampang banget melakukan pembohongan. Setiap hari mungkin kita pernah melakukan bohong. Mungkin korupsi, boleh jadi mungkin kita tak pernah korupsi uang orang. Tetapi ketika kita berjanji soon si Ananias dok Sapira, ulu do hita badagu tu jorgong dosa lahu korupsi. Molo nang margabus, sisip do korupsi, hamatean ni hapor siaw do namasa. Ketika kita takut melakukannya, baiklah kita berpihak dan melakukan, menghindari bohong, suap dan korupsi itu. Tapasiding dang dihalumohot di bata. Jalan dapat tuluhon tuhita saluhutna. Molo parhalado ni Huria, tati rumah sikap ni si Petrus di so. Tak pernah takut mengatakan, meminta, menegaskan tentang persembahan kepada jemaat. Dang nama tahepengok Kuria mulu dihataho, dipatayri pasroho, ditaringot pilihan tuhuri. Itu adalah tugas gereja. Ulau ni parhalado do paingoton ruas menegaskan. Petrus sudah melakukan satu teladan bagi kita. Nue patarida si Petrus ikut tegas turgas
do bertanggung jawab parhalado lau pengoton ruas asa mangaleho pilihan tuhuriay atau ngalania mangina. Kesalahan besar yang dilakukan oleh Ananias do Sapira unang benian taulakon ima na mangucap pilihan nasa na nilehon mi upiliho tu nasa na nilehon mi tondiro di pamataku hosa dohot gogoki rodi saluhut hosa sudah ikut pas satu tu di bata. Jadi apa yang ada dalam hidup kita itu sudah harus kita persembahkan. Dan yang kedua, jangan pernah mardus niruha, marsahata, jangan pernah bersepakat melakukan kesalahan. Karena akan ada hukuman yang menyakitkan dari Tuhan Allah. Jala molojol mapi apostel manang parhaladui, sotung tagabusi amanginang. Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita bohong. Jol madunabui tagabusi anggo di bata daw. Mulu tagabusi pihak kapangulan ni huriata di boto di batado. Atau mari kita berikan apa yang patut harus kita berikan. Yang sudah kita janjikan berusahalah melunaskannya. Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Martang yang mahito. Debata para siruhan sumur. Mau lihat madiho di luas soham manangi hukata. Asa tokto di bagasan kejujuran bulus ni ruhahan. Pasahaton pilihan kami tuho. Asa unang ulo kami mangulahon gabus sisip dohot korupsi. Asima roham Tuhan pargugoy mahami. Aso nang gabi gali hami jalamada butu dosa. Pargugoy masa luhut na kaparhalado. Laho mangulahon tanggung jawab itongatongan ni Kuria. Paingoton ruasmo pasahaton pilihan nasida tu edupan. Jala pargugoy masa luhut na ruas. Laho manggaran akajajina tu edupan. Asima roham Tuhan. Tangi homa, tangi yang sobanami diho. Di bagasan warmu na badiyan. Amen. Marede Mahita sian ede nomor 248 ayat sada dohot ayat 4 saliling hodi tanoon. Tapasada rohata martangiang mahita. Mauliate puji-pujian upasahatami tuho Tuhan di Wornginon. Upakilalaho kami do toktong dengan nibasam. Diliakodo dihami hahipason. Di luar codo hami patu papartangiangan. Di tonga ni bagas namibi. Ali Tuhan homa na manorangi roha dohot pikiran nami dinaukutangihon hami hatam
asa marparbue di ngulu nami si ganupari, asa dong dihami pos ni roha, adong dihami pakirimon na duminggan pasahatom mo tuhami akan na mangulu di lomo ni roham. Martangiang dohami tuho di sudia karuas ni huriam, mamuka siya dakdanak sahatulan siya say pasu-pasu hami dia kaulaw nami bi deo kapistaran tua kayanakon nami na dibagasan parsikolan lehon parkarijuan na tama tua kayanakon ni huriam na sodapotan karijo dupe lehon nang tua kaparkarijo panadaw natakas di pasu-pasum asa diboto mamuji dohot pasangapon guarmo madok mauliate tuho lau congoni Tuhan mangido do kami nangakanatoras ama dohot ina parohai jala parbisuhi toktong laho manugu-nugu mamudai akadak danak na pinasahatmu si pagudang-gudangon nami asaboy las rohanami bi itongatongan yaka bagas nami laos martangiang dohami tuho ali Tuhan di bangso nami negara kesatuan Republik Indonesia on mangido hami leon habisuhon hapistaran tu presiden nami dohot akadongan na saulaon lau mabuan bangso on tuaka silas niroha tarlumo bima di masa-masa ni COVID-19 sian waeng gudang do akka masyarakat na terpapar jala gudang na marujung ngolu jala toropdo na mabiar alai posto rohanami manang na dia pe usaha na binayan ni pamareta nami boy dengan mardalan jala boy di hilala subi aka masyarakat adong di tonga-tonga ni Indonesia on laos martangiang dohami tuho ali Tuhan nang huriam hakabipi na ujak di tonga-tonga ni Portibion totu gudanggui na mangedupi ragam ni akahamaolon alai hodo na punah huriai ho mamangajari suli ruas dohot parhaladom asaboy hami sonang mamuji dohot pasanga poko di tonga-tonga ni huriam laos mangido do hami ali Tuhan molo tunga donga karuas ni huriam na dibagasan parsahiton ho mana pamalupon marhitia kaubat dohot si panganon songoni nang marhitia ka dokter para medis na pature-turehon na sida asa hatop sahat tamalumoni tu nasida asanang nasida pe boy marlas ni roha toktong mamuji dohot pasangapon kuarmo molo tunga donga karuas ni huriam na dibagasan parukilon na dibagasan si taonon homana mangapuli dohot mangurupi nasida unang loas akaruas mimadili unang loas ruas mitalu mangadupi akana masa alai pamonang manasida asa dohok nasida makatidakon nakpabainamu na macay balga itonga-tonga ni ngulu nasida atau ngasima roham ali Tuhan dibornginon upasahatami madaging dohot to dinami tuho jumulo sesa dosa nami nagudangi asalam tamahami jongjong diadopam di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami tuho. Amin. Marede mahita sian ende nomor 470 ayat sada dohot ayat 2 Yesus hona punaau huhut tapapunguma peleata.
Tapa ujung ma partayangata rap mahita madok tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Kijang. Saya pinarbadia maguarma. Saya rumah harajaun. Saya saut malumo ni roham di Banua Tongosongon na di Banua Kijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa. Saya sama dosa nami. Songopan isa nami di dosa ni doongan amar dosa Tuhan. Una kami tu gihot tu pangujuna. Palua mahami sian pangaku. Ay hodo na puna harajau. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon. Saliling nililing na. Amen. Masih ni rohani tu hata Yesus Kristus. Pulong ni rohani de bata ama. Uparsauran ito di parbadiam. Madongani hamu saluhutna. Amen.